আলো ফেরাতে গিয়ে অন্ধকার। পঞ্জাবে সরকারি শিবিরে ছানি অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারালেন ৬০ জন। দিন দশেক আগে পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার গুনান গ্রামে চোখের ছানি অস্ত্রোপচারের জন্য শিবির করে সরকার অনুমোদিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শিবিরে অস্ত্রোপচার হয় ৬০ জনের। অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের পর দৃষ্টিশক্তি হারান প্রত্যেকে। চোখের সংক্রমণ নিয়ে ১৭ জনকে অমৃতসরের ইএনটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ঘটনা জানাজানি হয়। ऑपरेशन के बाद सभी पेशेंट की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन जो है सारी आंख में फैल गया है, तो उससे जो आंख की रोशनी है वो कम हो सकती है या ख़त्म भी हो सकती है और पेशेंट बिल्कुल अंधा भी हो सकता है। ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিংহ বাদল। পাঞ্জাব সরকারের এক মন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন শিবির আয়োজনে ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়নি। नेगलिजेंसी है, ये जो कैंप लगा पहले परमिशन नहीं ली गई, फिर गांव में ऑपरेशन किए, उसके बाद केयर के लिए कुछ नहीं किया, तो ये तो इंक्वायरी का विषय है, वो हम करेंगे। ये एक पार्ट ये है कि इंक्वायरी करेंगे कहाँ से क्या। डीसी गुरदासपुर ने सारे डॉक्टर वो बुलाए हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকদের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। इसमें ये क्रिमिनल एक्शन बनता है, तो डीसी गुरदासपुर को ऑलरेडी हम लोगों ने टाई अप कर लिया। इमीडिएटली क्रिमिनल एक्शन एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी एनजीओज की तरफ। ऑर्गेनाइजर्स और जो वहाँ पे ऑपरेशन जिन्होंने किया नेग्लिजेंस के कारण, जिसके कारण ये हुआ है, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होगा जी। দিন কয়েক আগেই ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের পেন্ডারি গ্রামে বন্ধ্যাত্বকরণ শিবিরে 11 জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। অভিযোগ ওঠে চিকিৎসায় গাফিলতিতে এই ঘটনা। এবার পঞ্জাবে ছানি অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হলো ৬০ জনকে। এবিপি আনন্দ।